Macario, ni poco café que Jacarila, Hambe Balola, Kerila, Canadoni Kere, Chamanche, Canadoni Daigo, Chamanche, reality full, Mimiri, Unita from Bear. An balima HD TV lajɛbaaw ani yakuma ani maa min bɛ ɲɔgɔn na bi ale tɛ mɔgɔ dogolen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a bɛ fɔ ale ma ko Saudi kan jumɛn don kan foyi tɛ lɛsi la wa ka fisa alhamdulillah pare a kɛra faamaya dɔɔni bon a kɛra faamaya dɔɔni yala bɛ taa n'an ka ɲininkaliw ye i bɛ se ka acapella dɔɔni k'an ye problème foyi t'a la o bɛ kɛ o bɛ bilen foyi t'a la kana babulu mun na sa garanga bena mun na te benyi mini garante sena bibulu daele passer na na ka fiyen ta ne ka makarate kela metiri mi dege bal fente la ti farati ne la attention chegolo mina be babitigi yo be ga bulsa kushi mina be sanutigi yo be ga gramsa anga weekend medam na lamsa pipu benda la shi gamza hambe kolo kunui ko kaizia bebe nyuma ni kolondo anshite demseni hola pu kotiga gabi demisanye Gabi fali kunfɛ kuranɛ a tɛ don fatɔka mun de bɛ halako la i bi kunfɛ ni jiginna kabako la fa mana mɛn an tɛ kabano la wara min ko ka kun ka ci ɲamanto la fatɔ yɛrɛ filɛ ni ɲamanto na waaw i ɲɛ wa fe waaw a bɔra ka ni acapella ye sisan Saudi yɛrɛ ye jɔn de ye fɔlɔ bon Saudi yɛrɛ Boubacar Saunera c'est un jeune malien voilà ni siya yɛrɛ n'a bɛ fɛ ko fɛnɛ dɔn n ye maraka de k'a faro k'a bɔ a la mais i tɛ ka marakasigi kɛ nin yɛrɛ bon ni yɛrɛ de ye marakasigi nin ye marakasigi nin ye marakasigi yɛrɛ e ko Saudi e donna arabu la cogo di bon n donna arabu la cogo min na au début n bɛ son lamɛn trop parce que depuis n ka denmisɛnninya musique ka di n ye trop voilà n bɛ musique lamɛn trop bon une fois je me suis dit pourquoi n yɛrɛ n t'a tenter k'a lajɛ musique ye mun ye ne b'a lamɛn a ka di ne mais ne yɛrɛ fɛ k'a lajɛ mun de la o b'a kɛ pour voir quoi au début curiosité de tun don wa n bɛ biti dɔw télécharger n bɛ texte sɛbɛn k'a yɛlɛ a kan n b'a lajɛ a kan au début a kun bɛ jusqu'au début fo n tɛ caman faamu a la n bɛ leçon sɔrɔ tagalen ɲɛfɛ a bɛ inspiration wɛrɛw d'i ma n bɛ taga style wɛrɛw biti wɛrɛw kan inspirer à travers le monde arabu genre sugu bɛɛ fɛnɛ kan voilà min bɛ se ka nɔgɔya an yɛrɛ ma n bɛ se ka ni style min bɛ se ka taa ɲɔgɔn yɛrɛ ka adapter jusque par fini n nana se ka texte sɛbɛn yɛrɛ n bɛ yɛlɛ bitiw kan an bɛ taa prise koloniw kɛ a bɛ passer voilà a bɛ passer quoi i yɛrɛ b'a dɔn mais son kɔni don quoi fo k'an se bi ma a nana diya ne yɛrɛ ye quoi n ye fɛn caman faamuya a la alhamdulilah aussi donc i y'a k'i ka baara ye n y'a kɛ n ka fɛn baara de i tɛ activité foyi kɛ ni dɔnkilida in tɛ bon dɔnkilida yɛrɛ de kɔni n ka principe ye priorité voilà sinon n ye étude fɛnɛ kɛ mais là ça balance o bɛ balance donc mais an b'a ye fɛnɛ i bɛ 911 tɔgɔ f'i ka son kɔnɔ ne ko 911 yɛrɛ jɛkulu de don wa mun de don 911 i bɛ se k'i dɔɔni fɔ an ɲɛna 911 in kɔnɔna la bon 911 in ye clan de don a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni an ka gaw de y'a sigi Abdala Eloi ani an terimuso dɔw Salama bon u y'a sigi artistes b'a clan na artistes bɛ don a la voilà bon 911 artistes bɛ yen en même temps aussi u ni artistes wɛrɛw bɛ se ka collaborer voilà bon ne ta yɛrɛ kɛra collaboration ne parce que la lien dɔ bɛ n'u yɛrɛ cɛ an collaborer la ani projet dɔw kɛ et tout donc mais mɔgɔw b'a fɔ ko Papeson ka petit de y'i ye mais est-ce que o kuma o ye tiɲɛ ye ouais bon bɛɛ fɛnɛ bɛ se k'i fɛla fɔ a bɛ se ka kɛ parce que a ka kɔrɔ ni ne ye réalité pourquoi pas a ka petini tɛ ne a ka petini ye ne yɛrɛ mais o fɛnɛ u bɛ fɛ k'a fɔ sira jumɛn fɛ petini ka cɔ ni kɔni petini a ko dira i b'a bolo yɛrɛ de quoi a bɛ k'i former yɛrɛ ah non pas du tout est ce que ne tɛ n yɛrɛ de bolo donc e tɛ mɔgɔ bolo ne bɛ n yɛrɛ de bolo ani n ka gaw mais n ka ga ninnu yɛrɛ de bolo bref quoi olu yɛrɛ de base mais e donnen dɔnkilida cɛ sisan i ye son joli de bɔ c'est trop mais hali hakili tɛ dɔɔni na si bon n bɛ se ka estimer ça vaut 28 morceaux. 28 morceaux. Mixé pour Kelema là. Mixé pour Kelema là. Il mixé blanc. Ouais, au blanc là, maintenant. Projet du Maui Bolo,
don nataw la bon projet caman bɛ yen min ye clipw ye clipw bɛ an bɛ tournage la an bɛ ka clipw dɔw kɛ n ka mixtape fɛnɛ bɛ yen n bɛ ka mixtape préparer pour très bientôt a tɛ mɛn en même temps aussi ni n ka featuring dɔw fɛnɛ bɛ encore ni artiste dɔw kan ka featuring fɛnɛ kɛ o bɛɛ fɛnɛ b'a la quoi an bɛ ka événement dɔw fɛnɛ labɛn événement min don tennis de don voilà TTGB tennis trap girl boy tennis c'est pour valoriser le tennis bɛɛ ka se ka tennis la kodɔn jeunesse k'u occuper a la quoi voilà donc an m'o mouvement fɛnɛ labɛn o bɛ kɛ a tɛmɛ donc o projet dɔrɔn de b'i bolo projet foyi tɛ yen fɔlɔ n'o tɛ bon pour le moment o de kɔni projet mais o kɔrɔ tɛ fɛnɛ tagalen ɲɛfɛ projet hali bi a fɛnɛ bɛ n'ale parce que projet fɛnɛ bɛ projet wolo quoi. Ouais, mais k'i ka dɔnkili fɛnɛ la i b'a fɔ ko ne papa ko ko mama t'a fɔ ko den wa. Mama tɛ den mama b'i da de. Donc mama b'a da de bon o terme an ma se k'o de dɔn est-ce que i bɛ se ka dɔɔni f'an ɲɛna o ko kan quoi. Bon o terme tɛ dɔwɛrɛ o terme ye de ko an ba b'a to an fa t'a de la bon muso y'o kɛ i den fɛnɛ barika dan de y'o ta ye voilà a ka gɛlɛn ko da ka t'o la quoi o de la ne fɛnɛ b'a fɔ ni papa ko mama i da de an yɛrɛ kama mama an ka barika donc o kelen don voilà ni mama i da de à chaque fois dɔrɔn na mais escalier yɛlɛ ka taa fo sommet la quoi o de ye objectif ye mais e ni Popson ka relation sɔrɔla cogo di bon an ka relation sɔrɔla mɛnna depuis an ma se nin niveau ninnu ma parce que fɔlɔ ani ne grand frère tun bɛ dɔnkili da MOH fɛnɛ a tun bɛ Kalaban Mississippi a bila o tun bɛ groupe yɛrɛ de la Famaba voilà bon depuis au moment an bɛ ɲɔgɔn choix a bɛ taga an fɛ yen et tout a nana kɛ kɔrɔkɛya yɛrɛ bon i kɔni b'a dɔn o la lien bɛ o la direct fo ka se u nana kilan sigi fɛn bɛɛ an ye projet dɔ kɛ ɲɔgɔn donc i n'a ka lien nacogo bɛɛ de filɛ voilà mais est-ce que e delila ka concert kɛ fɔlɔ si n ye concert kɛ n ye concert dɔ kɛ ouais même ala ma mɛn avril le 27 avril n ka anniversaire yɛrɛ o concert kɛra Kabala ouais n taara san fɛnɛ le 6 avril ni concert dɔ kɛ i ma deli ka stade ta fɔlɔ non bon ma stade ta fɔlɔ ma palais ta fɔlɔ mais a bɛ projet la parce que n ɲɛ b'a la carré-gu dalama don ouais caman bɛ ka la mais date tɛ se ka date fɔ a la bon pour le moment n tɛ se ka date kelen fɔ a la n tɛ se ka date kelen fɔ a la mais a kuma ma jan quand même a kuma ma jan ok mais i bɛ se ka rappela fitinin wɛrɛ kan ye tuguni bon est-ce que n t'i la suntanw la n bɛ suntan dɔn bon t'o dɔn dɛ i yɛrɛ o suntanw kɔrɔ suntan yɛrɛ k'i gosi fo ka nimisa mun ye ne bila nin na de f'i b'i yɛrɛ ɲininka o la bon i bɛ dɔnniya mun fɛnɛ bɛ kɛ ok sisan Daron bɛ ka caya kuma bɛ ka répéter mais ne nɔ tɛ haba kunna petit bɛ ka rebelle a ye n tɛ fɛ ka péter a kisɛma ne siri la fa tun bɛ ka péter n'i y'a ye galajo belebele ni yiri min na a bɛ sɔn o tɛ sɛ ka bo kɛ a mi nɔgɔ i faga i bɛ se ka mun kɛ n'i ye peron ti faga i bɛ se ka min kɛ n'i y'i min n'i ma bɔ minan kɔnɔ i ma min ɲɛnamini mɛ o kɔrɔ tɛ i ka bin n'i ye mɔgɔ di i tɔgɔ ye kapi ni ci tɛ kunna i tɛ ne kɔfɛ bɛ ko kami ni sulen don duuru bɛ k'i ɲɛkɔrɔ 100 jatigɛ tɛ dibi de don i jɔn ka tɛmɛ a samalen kɔfɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ i ye kamande bɔ i zuwabara bɛ dayɛlɛ a minen kɔfɛ i nugu bɛ minɛ ka kalaya i bɛ yeli kɛ fila a sɔrɔ n gosilen don suntanni n gosilen don suntanni o de la i bɛ suntanni ma donc i bɛ gosilen suntanni o ninnu fɛn qualité sugu ye e yɛrɛ ka terme ninnu ne yɛrɛ tununa de quoi ouais bon c'est normal aussi ka tunu parce que ni fɛnɛ tɛ se ka bɔ yɔrɔ ka jan bon i b'a la i bɛ se ka dɔɔni expliquer o kɔnɔna la kɛ bon ninnu fɛnɛ o de f'i ye sisan nɔ suntanni très généralement a bɛ fɔ Kayi de ouais Kayizɛnw de b'a fɔ ouais Kayizɛnw suntanni suntanni o kɔrɔ suntanni k'i fa i b'i fa tɔ foyi de tɛ k'i yɛrɛ la quoi i yɛrɛ de b'a fɔ mun ne i bila nin na f'i b'i kale o kɛra caman na mais caman de t'i ta fɔ i b'i kale ko sini kɔni ne t'a min mais caman ye mais a delila ka k'i la mais a bɛ kɛ de ayi n'o ma deli a bɛ kɛ de quoi n bɛ fɛ k'o de f'i ye quoi i t'o dɔn walayi n t'a fɔ ten e y'a dɔn cogo di de k'a bɛ kɛ bon e bɛ fɛ ka min ɲini na n k'o d'i ma n'a ma kɛ n t'a fɔ i n'a fɔ n y'a pervu caman sɔrɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ hali a bɛ se ka yɛ dɔnbaga o fana
kɛr'u la n b'a dɔn. mais a ma kɛ ne dɔnbaga la ye. sɛbɛ sa. sɛbɛ. bon i fɛnɛ sigi dɔnbaga bɛ fɛ la dɔn ne y'a ci. i sigi dɔnbaga bɛ fɛ la. ayi ne bɛ dɔnbaga bɛɛ fɛ la don. faut pas être ya bon tuma dɔ fana la sugu bɛ jini masqué. parce que a b'i yɛrɛ ɲɛ la mais fɛnɛ bɛ to ka yeli k'o kɔfɛ a bɛ se ka to dalu an dɔn. o ye dalu sugu jumɛn mais bɛ dɔɔni fɔ ne yɛrɛ o ko la. ayi mais i yɛrɛ ma fɔ dalu. cɛmɛ kɔ dɔ e ma dɛ. munna. ko d'i ma. ayi donc e ka dalu a tɛ di mɔgɔ ma. même pas ko cɛ gɛlɛ o de arme ye. donc o de ye arme ye. o de ye arme de guerre dɔ bɛ yɛrɛ bolo ne ko i k'a di ne ma i t'a di. mais fɛn tɛ ne bolo n'a bɛ ne bolo pourquoi pas ne t'a di. bon a bil'i kunna ko fɛn tɛ ne yɛrɛ bolo. ayi mais e bɔra ka fɛn fɔ sisan e b'a la fɛn tɛ o. ne ko sisan de i k'a bil'i kunna quoi fɛn bɛɛ bɛ kun na bil'i kunna dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ. ne ko Saudi i ka dɔnkili yɛrɛ kɔnɔ cɛ i bɛ kuma girimanw fɔ. jɔn de bɛ yɛrɛ inspiré e bɛ inspiré jɔn de la k'i ka dɔnkili ninnu da quoi n'a choix. bon ne bɛ inspiré n yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la ne ka vécu ani ce que je vois à travers moi ne bɛ inspiré o dɔrɔn de la. donc e bɛ inspiré. ne ka dɔnkiliw la kɛnɛya tiɲɛ de don reality. mais an b'a ye fɛnɛ i ni musomaninw ma di i b'u ta yɛrɛ bɛɛ i ka dɔnkili kɔnɔ genre o tora u ye ko dɔ de k'i la wa mun de don. non mais u ma ko kɛ n na dɛ mais ni jogo fɛnɛ fɔra c'est que jogo de don. donc i b'o jogo la ne kɔni ne b'a tɛ ne da jɛni ne b'a se ka dɔw sugu kura ka ou bien fɛn na mais ne b'a fɔ mais i b'a dɔn a ka d'u ye mais u t'a fɔ cɛ b'a a dabila. a ka d'u ye. dɔw b'a fɔ ne ko cɛ ni ka d'an ye. donc u yɛrɛ b'a fɛ yen quoi. a dabila sa. y'a dan sɔrɔ de l'école. donc heure bɛɛ i bɛ fɛn i ma. a kɔli. donc i tɛ kɔli dɔn i bɛ kɔli dɔn. bon e de kɔli fɔ sisan. mais ne t'a dɔn parce que ne t'a dɔn. ayi i b'a dɔn dɛ i ka ni ban kuma la sa. mɔgɔ b'a fɔ ko kɔli mais kɔli sigi cɛ. ayi sa kɔli ka n'i minɛ. donc ne kɔli minɛ dɔrɔn a bɛ dara la. bon ni kɔli mɔgɔ faga a ma ɲi. gɛrɛsi mana kɔgɔ i farila a ma ɲi a b'i faga. a delila ka dɔ faga. n'a simina. a delila ka dɔ faga. non mais a YouTube sanfɛ yɔrɔ sanfɛ. a YouTube to yen sa. n'a y'o sanfɛ. a ye YouTube to yen. a delila ka dɔ faga yen na YouTube to yen. ne ko n yɛrɛ ɲɛ tɛ sa. n ko n y'a ye YouTube de sanfɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ i n'a fɔ tiɲɛ don. i y'a ye YouTube de. franchement n bɛ fila la mais mieux vaut que ne kɔni t'a dɔn. mais i marialen tɛ fɛnɛ. non bon marialen tɛ dɛ. mais e bɛ ka kɔli o kuma in fɔ tan den yɔrɔ den dɔ b'i bolo. ayi. den t'i bolo. non sɔrɔ den fɔlɔ mais a dan de don. mais i bɔra ka strong min fɔ o ye jumɛn de ye. strong et fort de. fort. awɔ français la. donc là tous les Karaki Strong Bulls Karaki un suit sur Jutro Music k'aw la kunu k'aw la dɔnniya fɛn minnu bɛ yen donc an bɛ ɲɔgɔn bolo a tɛ ci. ne b'a Strong Karaki o y'i ka groupe de ye wa o mun de ye. Karaki Kiraga gang o de ye ne ka team ye. Kiraga gang. Kiraga gang ye Karaki de ye an y'a bila Verlan de la. o idée nana e la cogo di. Kira parce que ne ye Karaki yɛrɛ de ye pour de vrai. donc e ye Karaki de ye. ne ye Karaki de ye. donc idée nana e la e fɛnɛ ye Karaki gang sigi. awɔ parce que ne fɛnɛ ye n ka gars bɛɛ fɛnɛ Karaki ko in kɛra ten quoi ko in kɛra Karaki ko ye donc a kɛra Kiraga gang ye. Kiraga gang wa a renversé le. o y'a renversé ma fama. o bɔlɔnkɔnɔ kumaw ye. bɔlɔnkɔnɔ mo. an setɔ don an ka émission in ban yɔrɔ ma mais an t'i bila tan f'i ka acapella wɛrɛ k'an ye tuguni. o de ka d'an ye. faut pas te o fana bɛ se ka kɛ. ni dimina ne kɔrɔ y'a ko mais ni vodi bɛ ka timiya ne kɔnɔ mais mo ni wari t'i bolo tɛ tugu diya dɔn an bɛ ka tugu diya ko an kɛra mun ye jatɔ. e ma wolo yɛrɛ cɛ ko kuma min fɔra tiɲɛ don i bɛ na jaba jago bɛn kɔrɔ bi paki fo k'i bilenmani tunu bata bɛ jata k'i n'an ye bilenmani kunu de sanfɛ i bɔra ni ɲɔgɔn na an bɛ ka talon sanfɛ he sprite b'a lɔn ɲagami pardon deri de bɛ se k'anw na sunɔgɔ l'état b'a nu gravement à la santé ne wala na mais ne jeli de bɛ ka demander a barika mɛ cu morobo walayi bɛɛ tɛ den di tugun kɔrɔkara bolo kun tɛ siramugu suwa kirosi tɛ bolo ɲaga sirabara guwa n ye dɔɔni kɛ ɲi o la n bɛ ka tagama i ko buwa denmisɛnnin cɛkɔrɔba kabako dan cɛ kɔnɔ ma bière jano an kɔnɔ fa an diya ye kow tɛ yan an ma pari de ka juin min. vraiment chapeau. ok donc ni ne ko yan ni Saudi ye ɲɔgɔn na an b'a fɔ an ɲɛna aw kan bɛ a ɲɔgɔn na. Penny Macario, ni poco ka fege hakarila, han bebe balola kerila. Kana doni kere de chamanche, kana doni dale igo chamanche. Reality fule, me miri uneta from bed. Ante